guys, kalau pulang di paduan na. Ano ka lang dapat dapat? Madali dapat. Hindi dapat ako. Ada ada dilo guys, kita dapat. Pizza na tadi dapat. Kesyo, pepe, kesyo. Kaya kasi mo may. Tapi lumat. Ayun ko ya. Kita tulugan. Kira ko 5,000. Apa? Tapi itu kan dari kiran. Kita tulugan. Hello. Harus pakai nasi. Pakai nasi guys. Video mukbangnya lanjut part 2 aja ya guys, karena videonya bentar lagi udah mau habis. Gimana? Sini. Nanti kita makan. Bye guys.